बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस की इस अपॉर्चुनिटी, इस नेटवर्क के ज़रिए अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, इकनॉमिक्स पार्ट 2, इसमें हमने अभी तक जो है वो बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान या बैंकिंग इन पाकिस्तान, वो हम इससे पहले हमने वो चैप्टर डिस्कस किया है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक फ़िनांस इन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मालियात। इसमें चूँकि इससे पहले आप पब्लिक फ़ाइनेंस का चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 जो है वो पब्लिक फ़ाइनेंस के बारे में था और इस चैप्टर में हमने पब्लिक फ़ाइनेंस जो है विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान पढ़ना है। यानी हमने मालियात का ज़िक्र पाकिस्तान के हवाले से करना है। तो पहले आपको उस चैप्टर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पब्लिक फ़ाइनेंस क्या होते हैं, यानी गवर्नमेंट का बजट, प्राइवेट फ़ाइनेंस क्या है, आम आदमी का बजट। फिर हमने प्राइवेट फ़ाइनेंस और पब्लिक फ़ाइनेंस में डिफरेंस की बात की थी। उसके बाद टैक्सेस की बात की थी कि टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, जनरल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस पे हमने बात की थी। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पे बात की थी कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अर्न करती है। और फिर हमने बात की थी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है। ये तो वो टॉपिक हैं जो कि हमने पहले पब्लिक फ़ाइनेंस में पढ़े हैं। क्योंकि अब जो हमारा चैप्टर पे है वो टॉपिक है पब्लिक फ़ाइनेंस इन पाकिस्तान के हवाले से, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें इजाफी भी पढ़नी है। इसमें हम बात करेंगे ज़कात, उशर, टैक्स, ज़कात और टैक्स में क्या फ़र्क होता है, साहिब निसाब कौन होता है, बेनिफिशरीज़ ऑफ ज़कात क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों के बारे में इससे पहले जानते हैं कि ज़कात के बारे में हमें बड़ी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। उशर जो है ज़कात एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ज़रूरी फसलों पे जो ज़कात वसूल की जाती है उसे उशर कहा जाता है। ज़कात की अहमियत क्या है, फिर उसके बाद ज़कात के फ़वाइद क्या हैं, ज़कात और टैक्स में डिफरेंस क्या हो सकता है। ये टॉपिक आपके लिए नया है। यानी मुख्तसर बात ये है कि इसमें से अक्सर टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो हम उनको भी एक दफ़ा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से भी हम इससे बात करेंगे। जी, तो इस चैप्टर को बेटे हम इसकी आउटलाइंस बनाते हैं। आउटलाइन में सबसे पहला जो है हम बात करेंगे कि पब्लिक फ़ाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फ़ाइनेंस, ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे हम बात करेंगे टैक्स क्या है और काइंड्स ऑफ टैक्स। जी, उसके बाद हम करेंगे गवर्नमेंट के हवाले से कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अर्न करती है, और उसके साथ कि हेड ऑफ एक्सपेंडिचर्स कि गवर्नमेंट के ख़र्च करने की मदाद कौन कौन सी हैं। उसके बाद का जो पोर्शन है वो पर्टिकुलरली जो है वो पाकिस्तान के फ़ाइनेंस के हवाले से है, जिसमें हम ज़कात की बात करेंगे। इसके अलावा उशर है, चैरिटी क्या होती है, के अलावा साहिब निसाब,
साहिब निसाब जो है किसे कहा जाता है, रेट ऑफ ज़कात क्या है, और उसके बाद ज़कात और टैक्स में डिफरेंस क्या हो सकता है। ये चैप्टर बेटे स्मॉल सिलेबस में ये कंप्लीट चैप्टर है, यानी इसमें से आपने किसी चीज़ को जो है एक्सक्लूड नहीं करना। चैप्टर बहुत आसान सा है और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो हमारी पहले पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक फ़ाइनेंस और प्राइवेट फ़ाइनेंस, ये चैप्टर 6 में हम इसे डिटेल से पढ़ा है हमने कि पब्लिक फ़ाइनेंस क्या है और प्राइवेट फ़ाइनेंस क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, इस पे हम बात करेंगे। एक दफ़ा हम इसे फिर रिवाइज़ करेंगे कि ये क्या होती हैं, और सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट की अर्निंग कौन कौन सी हैं, ये हम कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कमाती है और गवर्नमेंट ख़र्च कहाँ कहाँ करती है, यानी कि उसकी कौन से हेड्स हैं। कि गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है जो पूरे मुल्क का निज़ाम चलाती है। एक तरफ जो है गवर्नमेंट अर्न करती है और फिर वो अर्न जो अमाउंट होती है वो पब्लिक पे दोबारा जो है वो कंज्यूम कर देती है। तो पहले बेटे हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि जो हमारे पहले के चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली जो फिनांस है, फिनांस का मतलब होता है बेटे कि बजट, और बजट के बारे में हम जानते हैं कि बजट जो है कि एक एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें रेवेन्यू को और इनकम को कंप्यूट किया जाता है, उसको असेसमेंट की जाती है, एस्टिमेट किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है उसके कमाने के सोर्सेज कौन कौन से हैं और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है। और यही बजट जो है वो किसी मुल्क में जो है वो गवर्नमेंट भी बनाती है और उसके अलावा जो है वो प्राइवेट सेक्टर यानी लोग इंडिविजुअली बनाते हैं। तो इसका सिर्फ तारुफ ये है कि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, यानी गवर्नमेंट का जो बजट होता है कि एनुअल एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट होगी तो बेटा ये कहलाएगा पब्लिक फाइनेंस। और आम आदमी जब इसको कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करता है, तो इसे जो है वो प्राइवेट फाइनेंस कहा जाता है, जिससे हम प्राइवेट बजट भी कहते हैं। दोनों में बहुत सारे इख्तलाफात हैं कई, लेकिन हम एक बात जो इनमें कॉमन है वो ये है कि दोनों में जो है इनकम और एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं। मसलन पब्लिक फाइनेंस का एक डिटरमिनेंट पीरियड होता है 1 ईयर, और पाकिस्तान में भी 1 ईयर है। ये भी इस MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन पाकिस्तान इज़, कि पाकिस्तान में जो मालियात के तखमीने का अरसा है, बजट का अरसा है, वो कितना है, तो उसमें आपका जवाब होगा 1 साल। लेकिन प्राइवेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम जानते हैं कि प्राइवेटली लोग जो है इस हवाले से जो है वो इतना ज़्यादा मतलब है वो मतलब कोई रेगुलर उनका कोई सिलसिला नहीं होता। कुछ लोग जो है अपना डेली बजट बनाते हैं, कुछ वीकली बनाते हैं, कुछ मंथली, और कुछ साल बाद, और कुछ जो है वो रिकॉर्ड इसका रखते ही नहीं हैं सिरे से। तो ये पूरी तफसील जो है जब ये इसको आप पब्लिक फाइनेंस का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6, उसमें हम इसको तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जहाँ भी आपको ये बताना ज़रूरी है कि पब्लिक फाइनेंस जो है ये गवर्नमेंट के बजट को कहा जाता है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस जो है ये आम आदमी के बजट को कहा जाता है। चैप्टर 6 में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बहुत तफसील के साथ ये दिया हुआ था, लेकिन जहाँ पर जो है तफसील नहीं है, सिर्फ आपने ये जानना है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और प्राइवेट फाइनेंस क्या है, यानी आपको यहाँ पर तारीफ़ पूछी जा सकती है। उसके बाद टैक्स के बारे में हम समझते हैं कि बेटे टैक्स होता क्या है,
کہ ٹیکس بنیادی طور پر ایک کمپلسری کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو عوام گورنمنٹ کو دیتے ہیں تاکہ گورنمنٹ اپنے جو انتظامی امور ہیں انہیں آسانی سے چلا سکے۔ تو یہ ٹیکس کا، اور ٹیکس دینا جو ہے یہ ہماری ایک قومی فریضہ ہے، ایک نیشنل ڈیوٹی ہے۔ بطور شہری ہونے کے، بطور پاکستانی ہمارے جو فرائض میں شامل ہے کہ ہم ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، کیونکہ اسی سے جو ہے ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ہی ایک مستحکم، ایک سٹیبل اکانومی جو ہے اس کا خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ کہ کسی بھی ملک میں جو میجر سورس آف ارننگ ہوتا ہے، گورنمنٹ جو میجر سورس ہوتا ہے گورنمنٹ کے ارن کرنے کا، وہ بنیادی طور پر ٹیکس ہی ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر جو آمدنی گورنمنٹ کی ٹیکسوں سے آتی ہے۔ اس پہ ہم جا کے آگے بات کریں گے۔ تو فی الحال ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ٹیکسوں کی ٹائپس کیا ہیں۔ بیٹا یہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس، ٹھیک ہے، اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس، جی، پروپورشنل ٹیکس، پروگریسو ٹیکس، جی، اس کے بعد ریگریسو ٹیکس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، وہ بھی اگر ہم یعنی کہ ویٹ کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکسوں کی وہ اقسام ہیں بیٹے جو آپ نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں، آپ اس سے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم ایک دفعہ اسے پھر بھی جہاں ڈسکس کریں گے کہ ٹیکس کی تو ہم نے تعریف کی ہے کہ ٹیکس از اے کنٹریبیوشن کمپلسری پیمنٹ میڈ بائی پیپل آف دی کنٹری، کہ یہ ہماری آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے ہم گورنمنٹ کو جمع کرواتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے، ہم اتنی زیادہ سہولیات دی ہوتی ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس سہولیات کی عوض جو ہے ہم گورنمنٹ کو اپنی انکم میں سے ایک پارٹ گورنمنٹ کو ہم جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں، اور یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو دوبارہ عوام پر خرچ کر دی جاتی ہے، اور حکومتی نظام کے چلنے میں، اس کے مستحکم ہونے کے اور اس کے ہموار ہونے میں ٹیکسوں کی ادائیگی جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا ٹیکس ہے بیٹے ڈائریکٹ ٹیکس، یہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جس کا برڈن کسی دوسرے شخص کو منتقل نہیں کی، دیٹ کین ناٹ بی ٹرانسفر ٹو اندر پرسن، جس شخص پہ لگایا جاتا ہے ہی ول ہیو ٹو پے، اس نے اسے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کا برڈن کسی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کرتے ہیں کہ جیسے جو ہے انکم ٹیکس ہے، تو جس شخص کی انکم پہ یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اس شخص نے اسے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کا بوجھ وہ کسی دوسرے شخص کو منتقل نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ٹیکس جس کا برڈن وہی شخص اٹھائے، وہی شخص اس کی ادائیگی کو یقینی بنائے جس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، یہ نان ٹرانسفریبل ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ جو ہے یہ گورنمنٹ اس فرد پہ ٹیکس لگاتی ہے، اور وہ فرد جو ہے براہ راست گورنمنٹ کو ڈپازٹ کرواتا ہے، گورنمنٹ کو جمع کرواتا ہے وہ ٹیکس۔ تو ایسا ٹیکس جس کا برڈن کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا اسے ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ٹیکس جو ہے بیٹے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، بالواسطہ۔ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جس کا برڈن دوسرے کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم جو چیزیں بازار سے خریدتے ہیں ان پہ ٹیکس ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ ان پروڈیوسرز پہ لگاتی ہے، ان پروڈکشن یونٹ پہ لگاتی ہے، مل مالکان پہ، جو انڈسٹریز پہ لگاتی ہے، وہ انڈسٹریز والے اس کموڈٹی کی پرائس کے ساتھ وہ ٹیکس کو ایڈ کر کے کنزیومر کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یعنی ٹیکس لگتا کیسے ہے کہ گورنمنٹ فرم پہ ٹیکس لگاتی ہے اور فرم جو ہے وہ کنزیومر کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے کہ کنزیومر فرم کو یا اس دکاندار کو پے کرتا ہے، اور وہ دکاندار جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کر دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔
کہ جو ظاہری طور پر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیکس جو ہے وہ کسی پروڈکشن یونٹ پہ لگایا ہے، کسی اشیاء پہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو فائنلی انڈائریکٹ ٹیکس از پیڈ بائی کنزیومر، اور سیل ٹیکس جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جس کو جی ایس ٹی کہتے ہیں، جنرل سیل ٹیکس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو عام طور پر جو ہے وہ عوام کہ ہم صارفین کی جو کنزیومر گڈز پہ لگایا جاتا ہے، کہ جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں کنزیومر، جو ان پہ ٹیکس ہوتا ہے، اور اس کی براہ راست ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ادائیگی جو ہوتی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد جو ٹیکس ہے بیٹے پروپورشنل ٹیکس، اس ٹیکس کا برڈن سب کے لیے ایک جتنا ہوتا ہے، یعنی سیم برڈن ہوتا ہے، سیم کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں چاہے کسی کی انکم زیادہ ہے یا کسی کی انکم کم ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا برڈن ہر ایک کو ایکولی جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب زر ہے، مالدار ہے، تو وہ بھی اتنی ٹیکس پے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی غریب ہے تو اس پر بھی، تو ایسا ٹیکس جس کا برڈن سب کے لیے ایک جتنا ہوتا ہے، برابر اس کو بیئر کرتے ہیں، اسے جو ہے وہ پروپورشنل ٹیکس کہا جاتا ہے۔ اس کا انکم لیول سے تعلق، انکم کم ہو یا انکم زیادہ ہو، اس کا ریٹ ایک رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹیکس ہے بیٹے پروگریسو ٹیکس، اور پروگریسو ٹیکس پروگریس سے نکلتا ہے، یعنی کہ بڑھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو انکم کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی انکم بڑھتے گی تو یہ ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی جائے گی، اور انکم لیول کم ہوگا تو اس ٹیکس کی شرح بھی کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ وہ ٹیکس ہے جو آمدنی بڑھنے سے بڑھتا ہے اور آمدنی کم ہونے پر یہ کم ہوتا ہے، تو جس میں انکم لیول ہوتا ہے، یعنی کہ فرق آ جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ کماتے ہیں، جن کی آمدنیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان پر اس ٹیکس کا برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ٹیکس جتنا آمدنی کم ہوئے گی تو ٹیکس بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا ٹیکس ہے بیٹے یہ ہے ریگریسو ٹیکس۔ ریگریسو ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انکم کے الٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جن کی انکم زیادہ ہوتی ہے ان پر اس ٹیکس کا برڈن کم ہوتا ہے، اور جن کی انکم کم ہوتی ہے ان پر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو منطق سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس زیادہ تر، یہ ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں ریگریسو ٹیکس کی، یہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کموڈیٹیز پہ یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جو زیادہ تر غریب آدمی کے استعمال میں آتی ہیں، یعنی لو انکم والے اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہائی انکم والے کم استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب اگر انکم زیادہ جو ایسی مثلاً ایک کسی دال پہ یہ ٹیکس لگ جاتا ہے، تو یہ زیادہ تر کموڈیٹیز جو ہوتی ہیں یہ غریب آدمی استعمال کرتا ہے، تو اس پر ظاہری بات ہے وہ چیز زیادہ یوز کرے گا، ٹیکس بھی زیادہ دے گا۔ اور جو صاحب زر ہے، روپے پیسے والا ہے، امیر ہے، اس نے چیز کو استعمال ہی کم کرنا ہے، لہذا وہ اس پر اس ٹیکس کا برڈن بھی کم جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے بیٹے یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے، ویٹ، اور یہ ٹیکس ایسا ہوتا ہے کہ جو پیداوار کے ہر درجے پر، ہر مرحلے پر ادا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز را میٹیریل سے کنزیومر گڈ بننے تک وہ جتنے بھی اسٹیپ سے گزرتی ہے، جتنے بھی پروسیس سے گزرتی ہے، ہر ایک اسٹیپ پر اسے ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کپڑے کی بات کرتے ہیں کہ کپڑا جو ہے پہلے کسان جب اس کو کاٹن کلٹیویشن ہوتی ہے اس پہ ٹیکس ہوتا ہے، جب اس کے بعد یہ اس کی اسپننگ ہوتی ہے پھر اس پہ ٹیکس لگتا ہے، جننگ پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، پھر جب اس سے کپڑا بناتے ہیں پھر اس پہ پھر ایک ٹیکس لگ جاتا ہے، پھر جب اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ مارکیٹ میں آتا ہے، شاپ کیپر پہ ٹیکس ہوتا ہے، پھر کنزیومر پہ، تو ہر سٹیپ پہ جو ہے ٹیکس لگتا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر سٹیپ پر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ وہ بیٹے ٹائپس ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں اور پھر آج ہم نے اس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ ٹیکس کی اقسام ہیں، یہ براہ راست ٹیکس ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ بل واسطہ ٹیکس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متناسب ٹیکس، پروپورشنل ٹیکس، اور پروگریسو ٹیکس متزائد ٹیکس ہوتا ہے،
रिग्रेसिव टैक्स, तंजीली टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स को ज़ायद कदरी टैक्स कहा जाता है। तो ये टैक्सों की वो अक़साम हैं जो हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं और वो है बेटा कि गवर्नमेंट के सोर्सेज। जिस तरह हमने जहाँ बात की थी आगाज़ में कि गवर्नमेंट का बजट का मतलब होता है कि बजट बेसिकली कहा जाता है एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो गवर्नमेंट एक तरफ से इनकम अर्न करती है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट के जो होते हैं एक्सपेंडिचर के गवर्नमेंट इन्हें खर्च कहाँ कहाँ करती है। बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि हमने ये बात करनी है कि गवर्नमेंट अपनी आमदनी किन किन ज़राए से हासिल करती है और फिर उस अर्न अमाउंट को, उस कलेक्टेड अमाउंट को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है। अब खर्च करने की जहाँ तक बात है तो खर्च करने के बारे में हम लोग अक्सर जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, अमन व अमान पे खर्च करती है, ये पब्लिक हेल्थ पे खर्च करती है, ये सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करती है, ये हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देती है, अकामोडेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, कोर्ट पे खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती है, कोर्ट्स हैं, डिफेंस है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट के जो है ये कुछ अखराजात हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से खर्च करती है, कौन कहाँ कहाँ पे खर्च करती है। पहले हम ये बात करें कि गवर्नमेंट जो है उसकी अर्निंग क्या है, कि गवर्नमेंट यहाँ पर हम इनकम भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट अर्निंग भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या हैं। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को हम बेटे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट के जो अर्निंग सोर्स है वो सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट का टैक्स होता है। मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू टैक्स। ज़्यादातर आमदनी जो गवर्नमेंट की है वो टैक्सों के ज़रिए आती है और टैक्सों में हर तरह का टैक्स आ जाता है। जिस तरह से हमने बात की है डायरेक्ट टैक्स उसमें आता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है। इसके अलावा जो है वो जीएसटी होता है, यानी कि कस्टम ड्यूटी। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन पे गवर्नमेंट चार्जेस करती है, कमोडिटीज़ पे तो उससे कस्टम, उसके एक्साइज है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी है कि जो इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है, गवर्नमेंट की एक आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो इसमें जो आपने बेटे करने तमाम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन टैक्स रेवेन्यू कि गवर्नमेंट की आमदनी का सबसे बड़ा। उसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट की जो है उसमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट हासिल करती है, यानी कि जो बैंक वगैरह कर देते हैं उस पर। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है वो लीज पे देती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट के पास एक सोर्स होता है रॉयल्टी। मिनरल के प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है, यानी कि वो उससे चार्जेज होते हैं, मिनरल ऑयल मिनरल्स पर होते हैं जिससे रॉयल्टी कहा जाता है। ये भी गवर्नमेंट की एक सोर्स है बहुत बड़ा। इसके अलावा रेट एंड टैक्सेस होते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये टोल प्लाजों के ज़रिए, टैक्सेस के ज़रिए, एंट्रीज़ के ज़रिए शहरों में, तो गवर्नमेंट को हम एक चार्जेस पे करते हैं जिन्हें रेट एंड टैक्सेस कहा जाता है। तो दो तरह के गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू, टैक्स में हर तरह के टैक्सेस आ जाते हैं और नॉन रेवेन्यू में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, रॉयल्टी है, पासपोर्ट फीसेज हैं, ये सारी फीस है, फ़ाइन है, प्राइस है, फ़ीस फ़ाइन प्राइस, यानी कि ये सारी जो है फ़ाइन को हम कोई वायलेट करते हैं गवर्नमेंट को हम चार्जेस पे करते हैं। किसी सर्विस के अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट को हम जो चीज़ लेते हैं उसमें प्राइस अदा करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हम फ़ीस अदा करते हैं, मतलब लाइसेंस फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, असला लाइसेंस है, टीवी की फ़ीसें हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो गवर्नमेंट के अखराज के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हम पे ख़र्च कहाँ कहाँ करती है, यानी गवर्नमेंट के हेड ऑफ़ एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है
سود کی ادائیگی کے لیے رقومات پے کرتی ہے، سود جو قرضہ لی اسے سود ادا کرتی ہے، امن و امان قائم کا لا اینڈ آرڈر پہ لیے گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ پولیس کا نظام بناتی ہے، ڈیفنس کے لیے آرمیز کا نظام ہے، اندرونی بیرونی دونوں خطرات سے اپنے محفوظ رکھنے کے لیے گورنمنٹ گرانٹس دیتی ہے، گورنمنٹ جو ایڈ دیتی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹنگ کرتی ہے، اس پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کے اخراجات ہیں۔ مثلاً جو ہے لا آرڈر پہ ہے، ڈیفنس ہے، کورٹ ہے، پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے پبلک ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں، ٹرانسپورٹ، ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ اخراجات کرتی ہے۔ تو یہ بیٹے ہمارا جو چیپٹر ہے پبلک فائنانس آف پاکستان، اس لیے بھی ہمارے لیے آسان تھا کیونکہ اس کا ہم نے میجر جو ہے پورشن پہلے پڑھا ہوا ہے، ایک دفعہ ہم نے پھر اسے ریوائز کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ اسپیشل پاکستان کے حوالے سے ہوگا، جس میں جو ہے زکوٰۃ، عشر، چیریٹی، صاحب نصاب کون ہے، زکوٰۃ اور اس میں ٹیکس میں فرق کیا ہوتا ہے، بجٹ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔